बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है कि उसे लॉन्ग मार्च या एहतजाजी तहरीक के लिए प्रोटेक्शन दी जाए। उसको कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे प्रोटेक्शन दे दी तो मैं इतने अवाम लेकर आऊँगा कि पाकिस्तान में इससे पहले अवाम कभी निकले नहीं होंगे। और ये उसका तकिया कलाम है। उसका हर जुलूस पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस होता है, उसका हर जलसा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा होता है। और सुप्रीम कोर्ट से इसने मदद मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इसने इदारों से भी मदद मांगी है। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अभी तक ये फैसला नहीं कर सका कि इसे लॉन्ग मार्च करना है एक मरतबा फिर, या कि जलसों की तरफ जाना है, क्योंकि पार्टी में दोनों तरह की आरा पाई जाती हैं। और एक बड़ा हल्का ये कहता है कि लॉन्ग मार्च से बचा जाए, अंजाम ठीक नहीं होगा, और दूसरा हल्का कहता है कि नहीं, लॉन्ग मार्च होना चाहिए। पहला हल्का ये तजवीज़ दे रहा है कि इसकी बजाय जलसे किए जाएँ, क्योंकि जलसे सेफ हैं, उनमें कम हाजिरी भी हो तो जलसा हो जाता है कि मैसेज पहुंच जाता है, कारकुन भी एक्टिव हो जाता है। लेकिन एक तीसरी राय भी मौजूद है कि अब आवाम कितनी देर तक इसके जलसे में आएंगे। एक बेमकसद कोई मंजिल का तयन नहीं है, कोई समत का तयन नहीं है। और ख़ुद इमरान खान भी इस बारे में इल्यूजन है उसको कि मुझे उसको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होना है। उसने एक मरतबा फिर इदारों से मदद मांगी है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये फ़िक्रे कहे, वो भी इदारों से मदद मांगने का अलानिया इजहार था। और इस अलानिया इजहार के बाद उसने एक मरतबा फिर राब्ते किए हैं, इदारों से मदद ये कहकर मांगी है कि पाकिस्तान को बचाने का हमने ठेका नहीं ले रखा, इदारों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इदारे अब कुछ ना कुछ क्या करें, कुछ ना कुछ से मुराद ये है कि वो उसको हुकूमत वापस दिलवाएं। और ख़ुद इमरान खान को भी पता है कि अब उसके लिए इस तरह की उम्मीदें बांधने के ज़माने गुजर गए। अब हालात मुख्तलिफ हैं और इमरान खान की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। कल जो ऑडियो लीक हुई है वो असल में इदारों की तरफ से न सिर्फ ये है कि इसको गंदा करने का एक कामयाब इकदाम था, बल्कि एक मैसेज भी था कि तुम्हारे लिए अब हमारे दिल में कोई गुंजाइश नहीं रही। और इमरान खान को फिर किस चीज़ की उम्मीद है? दरअसल इमरान खान को अब किसी चीज़ से उम्मीद नहीं रही, लेकिन वो हाथ पाँव मार रहा है। क्योंकि जिस तरह एक डूबता हुआ आदमी जिसको पता हो कि वो किनारे पर नहीं पहुंच सकता, फिर भी वो हाथ पाँव मारता रहता है, तो ये एक डूबते हुए आदमी का हाथ पाँव मारना है। लेकिन इस हाथ पाँव मारने में वो इदारों को मुतनाज़ कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगा? सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि ठीक है, इमरान खान के जलसे में कोई रुकावट न डाली जाए, रास्ते बंद ना किए जाए, नाकाबंदियाँ ना की जाएँ, कंटेनर ना रखे जाएँ, इनके जो लोग हथियारबंद आ रहे हों उनको ना पकड़ा जाए। और ये आपने देखा कि गिलगित से हथियारबंद लोग आए और उन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलानी थी, लेकिन चूँकि रात को मामलात की नौयत बदल गई और वो मौका ना मिल सका, गिलगित के बहुत सारे आदमी हालात को देखते हुए इस्लामाबाद से पहुँचने से पहले ही रास्ते से वापस हो गए थे। लेकिन कुछ लोग जो डी चौक और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में जिना एवेन्यू में पहुंच गए थे, उन्होंने फिर दरख्तों को आग लगाई, तोड़ फोड़ की आग। और इस पर शाह महमूद कुरैशी ने यह बयान दिया कल दिलचस्प कि हमारे इस लॉन्ग मार्च और धरने में एक गमला तक नहीं टूटा। ज़ाहिर ये लोग वो हैं जिनको पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं और लोगों को पता चल जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसके बावजूद वो झूठ बोलते हैं क्योंकि आदत से मजबूर है। एक आदत है, यानी एक आदमी झूठ इसलिए बोलता है कि शायद लोग उसकी बात पर यकीन कर लें। लेकिन एक आदमी दूसरा जो नफसियाती मरीज़ हो चुका होता है, वो झूठ बोलते हुए उसे पता होता है कि लोगों को मेरे झूठ का पता चल जाएगा, फिर भी वो झूठ बोलता है। ये पीटीआई के लोग उसी दूसरी साफ में आते हैं। अब देखिए कल जो ऑडियो लीक हुई जरदारी और मलिक रियाज की इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान मिन्नत तरला कर रहा है कि मेरी जरदारी से माफ़ी तलाफ़ी करा दो, पैचअप करा दो, तो अभी तक इमरान खान ने इसकी तरदीद नहीं की। और इमरान खान तरदीद कर भी नहीं सकता, उसे पता है कि इसी सिलसिले की 3 ऑडियो और भी मौजूद हैं, तो वो भी पैर दर पैर लीक हो जाएंगी, इसलिए उसने खामोशी इख्तियार की है। लेकिन पीटीआई के लोगों को आप देखिए, वो जो कह रहे हैं कि ये झूठ है, कोई कह रहा है ये आवाज़ उसकी नहीं है, मलिक रियाज की नहीं है, ये जाली आवाज़ है। कोई कहता है, एक साहब ने बड़े प्रोग्राम में कहा कि दरअसल ये आवाज़ तो मलिक रियाज ही की है, लेकिन मलिक रियाज की मुख्तलिफ गुफ्तगुओं से फ़िक्रे जोड़ कर काट कर जोड़े गए हैं। मलिक रियाज कौन सा ऐसा मुकर्रर है कि वो जलसा में तकरीरें करता हो और उसकी ये तकरीरें जोड़ दी गई हो। कोई कहता है
کہ یہ سرے سے ہی فیک ہے، نہ وہ زرداری کی آواز ہے نہ یہ ملک ریاض کی آواز ہے، یہ گھڑی گئی ہے، اور عمران خان تو کسی صورت زرداری سے پیچ اپ نہیں کر سکتا، اس طرح کی محنت اللہ نہیں کر سکتا۔ اب ان کو پتہ ہے، اندر سے ان کو پتہ ہے کہ یہ آڈیو اصلی ہے، آڈیو صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ویسے بھی اس دور کے، اس زمانے کے حالات کو آپ دیکھیں تو ایسی خبریں اس وقت باہر آئی تھی کہ زرداری پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کر مسلم لیگ کا پتہ صاف کر دے گا۔ زیادہ چلی نہیں لیکن آئی تھی، ریکارڈ پر موجود ہے، اخبارات میں بھی چھپی تھی، ٹی وی پہ بھی چلی تھی، سوشل میڈیا پر بھی آئی تھی، لیکن زیادہ نہیں، یعنی ایک آدھ دن ان کا تذکرہ ہوا، پھر وہ بات ختم ہو گئی، کیونکہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ اب بعد از وقت ہو گئی ہیں یا قبل از وقت ہو گئی ہیں، یہ ان کا کوئی اب معنی مطلب نہیں رہا، اس لیے اس بات کو زیادہ اچھالا نہیں گیا۔ لیکن اب جب کہ اس نے یہ غیر ملکی سازش کا بیانیہ دہرایا اور پھر لانگ مارچ کرنے کی نئے سرے سے دھمکی دی، تو پھر یہ آڈیو لیک آئی جس نے عمران خان کو ایسا جھٹکا دیا ہے کہ پوری پی ٹی آئی اس کے بعد سے اب تک سنبھل نہیں سکی۔ اچھا، عمران خان کے سامنے ایک اور مخمصہ بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں تحریک چلا دوں، کامیاب تحریک ہو جائے، دل سے جلوس کر کے ملک کو عدم استحکام کا شکار کر دوں، اس حکومت کو کمزور کر دوں اور اس حکومت کی چھٹی ہو جائے، تو تب بھی میرے آنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جب مقبولیت اپنے عروج پر تھی، کوئی بھی زمانہ آپ فرض کر لیں کہ یہ حکومت کی برطرفی کے بعد اس کی مقبولیت عروج پر پہنچ گئی تھی، تو یہ عروج بھی اس وقت کے فوج کے سربراہ کے پاس جو بالکل مصدقہ رپورٹیں گئیں وہ یہ تھی کہ یہ 27% سے زیادہ نہیں، 27% سے کم ہے، 26 کچھ فیصد تھی۔ اگر ہم اس رپورٹ کو درست مان لیں، اور یقیناً وہ درست ہوگی یا درستگی قریب ہوگی، تو تب بھی یہ 26 یا 27% ووٹ لے کر کوئی پارٹی برسر اقتدار نہیں آ سکتی۔ عمران خان اگر برسر اقتدار آیا تھا تو وہ کسی اور بندوبست کی وجہ سے آیا تھا، وہ بندوبست اب نہیں ہو سکتا، یہ بات عمران خان جانتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن میں میکسیمم ووٹ بھی اگر لے لے 27%، تو تب بھی یہ تیسری بڑی پارٹی ہوگا، دوسری بڑی پارٹی نہیں ہوگا، پہلی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 27% کا عدد ہے، اس میں بھی اب کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ جلسوں میں ایک ہی قسم کی باتیں کر کے اور بیانیے مسلسل جھوٹے ثابت ہوئے، اور پھر یہ جو لانگ مارچ کی ناکامی کا وزن اس کے اوپر گرا، پی ٹی آئی کی مقبولیت کی کمر پر گرا، اس سے بھی بہت فرق پڑا۔ اور اب یہ زرداری اور ملک ریاض والی آڈیو نے بھی اس کو متاثر کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے جو پرجوش کور ہے حامی عوام میں یا مڈل کلاس میں یا اپر مڈل کلاس میں، جو اس کی کور حامی ہے، اس کا ایک طبقہ تو بلا شبہ وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو آپ چوک میں لا کر ننگا کر کے کھڑا کر دیں، وہ تب بھی عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ لیکن اس کور کے پیرالل جو دوسری کور ہے، وہ نئے حالات سے متاثر ہوئی ہے، انہوں نے اپنا ذہن بدلا ہے، اور عمران خان کی مقبولیت واپس اسی جگہ پر جا رہی ہے جس جگہ پر یہ حکومت برطرف ہونے سے 1 مہینہ پہلے تک تھی یا 1.5 مہینہ پہلے تک تھی، یعنی 10% سے بھی کم کی طرف جا رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن میں حکومت نہیں جیت سکتا، اور دوسری یہ ہے کہ اگر حکومت کو برطرف کیا جاتا ہے، جس کے امکانات اصولی طور پر تو موجود ہیں، عملی طور پر اگرچہ مشکلات ہیں، اگر اس حکومت کو برطرف کیا جاتا ہے تو جو نیا سسٹم آئے گا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہوگا، جو 1.5 سال بلکہ 2 سال تک بھی چل سکتا ہے۔ کچھ ایسا بندوبست وہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، کچھ ایسی آئینی ترامیم یا آئینی شکوں کا سہارا لے کر، زبردستی کا سہارا لے کر ایک گنجائش پیدا کر لی جائے گی، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ پاناما لیکس میں نواز شریف کو سزا دینے کے لیے کوئی جرم، کوئی الزام نہیں مل رہا تھا، تو پھر سپریم کورٹ نے یہ سوچا کہ اس بندے کو نکالنا تو ہے، آرڈر ہے، اس کو نااہل کرنا ہے، تو کیسے کریں؟ چنانچہ انہوں نے وہ جو اقامہ کی تنخواہ جو نہیں لی گئی تھی، کیس یہ تھا کہ نواز شریف نے اپنے الیکشن کے کاغذات نامزدگی میں سارے اثاثے ڈکلیئر کیے یا نہیں کیے، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے اقامہ میں اپنے وہاں بیٹے کی فرم میں ملازمت کے نام پر اقامہ حاصل کیا تھا، تو ظاہر ہے اگر فرم کے نام پر اقامہ حاصل کیا تھا تو تنخواہ بھی لی ہوگی، اور وہ تنخواہ کاغذات میں نہیں ہے، اس لیے نااہل کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر انہیں بتایا گیا کہ وہ تنخواہ
मुकर्रर तो हुई थी लेकिन नवाज शरीफ ने ली नहीं, एक तनख्वाह भी वसूल नहीं की, 1 रुपया भी वसूल नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट फंस गई कि अब कैसे नाहल करें। चुनांचे फिर खोसा ने ये नुक्ता निकाला कि जो तनख्वाह वसूल नहीं की गई, ये ठीक है कि वो तनख्वाह वसूल नहीं की गई, लेकिन वो उसका इम्कान था कि वो वसूल कर ली जाती। चुनांचे वसूल कर लिए जाने के इम्कान को खोसे ने असासा बतलाकर नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। तो आइन में इस तरह की गुंजाइशें ज़बरदस्ती की पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं होता ताकतवर हलकों के लिए। तो इमरान खान को पता है कि अगर ये मौजूदा हुकूमत ख़त्म कर दी गई तो जो नई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी वो तो 2 साल के लिए होगी। ये हुकूमत तो चलिए फिर भी अगस्त से पहले, अगले साल अगस्त से पहले आइनी तौर पर इससे ख़त्म हो जाना है। लेकिन जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी वो तो फिर अगले से भी अगले साल जून जुलाई तक चलेगी। तो ये एक रुकावट है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो, यानी उसने सुप्रीम कोर्ट से और इदारों से मदद की अपील तो कर दी है, लेकिन ना तो उसे पता है कि मदद उसकी किस तरह की जाएगी और ना किसी और को पता है कि वो कैसे मदद करें, जबकि इदारे अब इसकी मदद करने के लिए कतन तैयार नहीं है। मामला इसका फिनिश है, लकीर खींच दी गई है, क्रॉस लगा दिए गए, बल्कि 2 क्रॉस लगा दिए गए। तो जहाँ तक ये मौजूदा हुकूमत की बरतरफी का मामला है, एक प्रैक्टिकली 7-8 महीने तक तो इस हुकूमत को कुछ नहीं होता, उसके बाद की बात अलग है। और असूली तौर पर इसे बरतरफ करना इदारों के लिए 1 मिनट का काम है। ज़ाहिर है उन्होंने 2 जमातों में से एक को कॉल करनी है, बाप में से या MQ में से, इन दोनों में से एक पार्टी भी अगर अलग हो जाती है तो ये हुकूमत गिर जाती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये हुकूमत नहीं गिरेगी और इदारे ऐसा नहीं करेंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इख्तियार है लेकिन रास्ते बंद है। तो वो रास्ते क्यों बंद है, इंशाल्लाह इसका तज़किरा मैं अगले प्रोग्राम में करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।